Vamos a ver la despedida de YAMATOCANNON de... Lo voy a dar a traducir automáticamente. A inglés, al español. Perfecto. A ver qué pasa. Hello, ladies and gentlemen. I didn't really expect to be making this video now, or to be honest, I didn't expect to be doing this video ever, really. But it is what it is. I'm going to be sharing my 2 cents, and first and foremost, I want to express my utmost gratitude for being welcomed to the club with open arms. It's like the amount of support you guys have given me, and how the KC fans have interacted with me, and how they've been pushing me is truly a great source of inspiration. You guys have this. Sinceramente, llevo 35 segundos y es que, lo siento mucho, pero me parece un vendehumos como un castillo, ¿eh? O sea, no lo puedo evitar. O sea, lleva 35 segundos hablando, lo escucho y digo, eres un vendehumos, sinceramente. Unwavering resolve and this passion for the game that really reminds me every single damn time why all of this makes sense. Why we're doing all of this in the first place. You know, sometimes you catch yourself thinking, you know, you're just playing this video game, but you guys take every opportunity you can to really pour Es your... que, es que lo tiene medidísimo. ¿Os dais cuenta cómo sonríe, gira? Queridos fans, qué grandes sois. Queridos fans, qué guapos sois. Queridos fans, sin esto vosotros no tal... O sea, es manipulación nivel 1. Está ganándose a los fans para que... Pues eso, para llevarse puntos, tío. Es espectacular, es muy loco. Heart out into what you care about. And, you know, I was at KCX, I was at the Red Bull event, I was in Montpellier where I interviewed Calist after the very, you know, exciting finals of the EU Masters. And, you know, I saw that every day too in the LEC studio, even through the toughest time. Me falta que diga, me acuerdo esos días donde mi madre me daba de comer y me daba de beber y me daba un abrazo y me decía, hijo, tú podrás hacer grandes cosas. Even through the losses, people came from señor Mi. wide and far away to support the team, and for that I am extremely grateful. And I wanted to thank you all for that, and thank you for, you know, really. No sé ni quién es el entrenador de Karmine Corp. In a way that really has kind of encouraged the rest of the fan bases to really engage and make it more similar to traditional sports. You guys have ignited the passion in all of us, and in me in particular. I'm also very grateful that I was given the opportunity to serve, and that I was given the responsibility to lead the LEC division of Karmine Corp. But for those who don't know, after a very short amount of time, I have been removed from my duties as the head coach of the LEC team. And, resumen por ahora, los fans sois muy grandes, jajaja, estamos aquí para eso, bla bla bla. Pero me han echado de Karmine Corp. As I mentioned before, I was caught off guard, and for me there was no real writing on the wall, and I said this to the upper management, and I will say this to you too. I believe that Karmine Corp is making a terrible decision. I think they're making a mistake, and of course it comes from a little bit of a biased position, but it also comes from many years of experience. And to make it clear, I am very well aware of my responsibility in the results and the things that need to change coming into the next split. I was very clear with my intentions, with my goals, and also my expectations. My paper trail was, and still is, visible online. So. Tengo curiosidad, dice que fue muy claro con sus objetivos y demás. Tengo curiosidad por si lo fue. Tengo curiosidad por si lo fue y si lo dirá en el vídeo. Rollo, mira, yo pensaba que íbamos a quedar por debajo del top 8. I believe, plain and simple, that I should have been given more time. In every team that I have worked with, the progression was always very evident throughout the year. I think that in order to get the most out of people in the context of League of Legends, because you make a commitment to 5 players. Sometimes you make changes, I understand that, between splits, sometimes that is the right thing to do. But
you make a commitment to 5 unique individuals, and you have to inherit them as people completely into an environment. And how that dynamic shapes and how to get the most out of each individual in that dynamic is going to be very unique every time you form a team. And in order to get the most out of a group, you need to leverage information, you need to leverage, of course, strong, lasting relationships, because you want to foster trust, you want to foster creativity, you want to foster an environment where people can draw motivation from each other. And that takes effort, that takes time. O no. O sea, o no. O a lo mejor, o sea, lo que dice es que necesita crear un ambiente en donde se motiven los unos a los otros y tal, pero es como, chico, que habéis jugado como la puta mierda, que habéis ganado 2 partidos regalados. Just as I say, I believe I should have been given more time, the same way I believe the roster deserves more time, and the rest of the coaching staff deserves more time. I do not appreciate people using my name to call for the removal of players, because I would not want to remove anyone involved. I believe that the players are capable of a lot more, and I believe that the players will show a lot more in Spring Split and also in the future. As we progress as... Yo tengo una pregunta. Si tú consideras que los jugadores con el tiempo desarrollan un buen ambiente y van creciendo, eso significa que los otros 9 jugadores también, los otros jugadores de los otros equipos también crecen. Eso significa que al final, si todos crecen más o menos a la misma velocidad, eso significará que al final todo seguirá más o menos igual, ¿no? ¿O no? As a group, we were taking steps in the right direction, and I still believe in the project and everyone involved in the team. I am proud to say that we kept the squad intact in very tough times, and the processes were getting better. I believe that each week was better than the previous, and the group still has my full support. Of course, I wanted to take part in the process of taking the learnings of this split and to continue to enable the group to perform and get to the point where we qualify to the World Championship. Te prometo que es que a lo mejor soy yo, gente. A lo mejor soy yo, a lo mejor llevo mucho tiempo en este sector de mierda, pero te prometo que lo estoy escuchando y digo, tío, por tu lenguaje verbal, por la forma en la que te expresas, por la forma en la que te mueves, por las palabras que utilizas, eres un manipulador que flipas. Eres un manipulador nato. O sea, tienes el discurso preparado perfectamente para ganarte a la gente. ¿Sabes? My dream was to make it all the way to the quarterfinals in Paris. It still is my dream. Todavía, tu sueño es llegar a cuartos de final en París. Eres un puto máquina. Eres un puto máquina. To remove all speculation, I'm in great standing with all of the players, the rest of the staff too, the coaching staff. And I would say that we built very meaningful relationships in the short time that we spent together. And with that in mind, I want the team to succeed above all else. I mean that when I say above all else, because I will hold no grudge for the decision. And I am ready to come back if further down the line, this is what the upper management believe will have the team move forward. I think the biggest pain for me is that I signed for 2 years and potentially more, and I will not be given the chance to give more of myself to the project. I sincerely believe that if I was given the spring split, we would elevate the team to the top of the LEC standings, and I would be the head coach to be leading this team. Es el puto amo, eh. Es que les suda la polla, tío. Es que les suda la polla, tío. All the way till my very distant retirement. But currently, me and the upper management are in disagreement about how that will take shape. And they have every right to take the decisions that they want to take.
For now, I will sit out. I will keep busy. Just how it is, right? I'll be co-streaming. I'll be watching the major leagues, but most importantly, I will be making myself ready. I'll be making myself ready for the time my team is ready for me. I have... Opinión personal. Opinión personal. Si yo fuera una persona... Vamos a ver. ¿Sabes qué pasa? Que hay un montón de gente en puestos de trabajo, jefes, jefecillos, jefuchos, que escuchan esto y se lo tragan. Escuchan esto y se lo tragan. Y dicen, joder, qué bien. Joder, qué bien. Joder, qué listo. Joder, qué guay. Pero te lo prometo que yo lo estoy escuchando y es como... ¿Un café? Estás solo salvando tu culo, tío. O sea, escúchame. ¿Cómo puede ser que hagas este vídeo y no se te ocurra decir en ningún momento cuáles han sido los problemas de la temporada, en qué te has equivocado, en qué crees que podrías haber mejorado? Lo único que estás haciendo es una limpieza de sable a todo el mundo y a ti mismo. Espectacular. No estás diciendo nada. Lo que estás diciendo es, hey, fans, me gustáis. Queridos fans, sois muy guapos, fans. Fans, sois los putos amos. Fans, qué listos sois. Fans, sin vosotros esto no sería posible. Wow, qué ganas tengo de poder hacer cosas con vosotros, fans. ¿Un café? Y yo, tío, no lo entiendo. O sea, es brutal. Y después el pavo va y dice, yo creo que me merezco más tiempo porque estoy aquí para estar 3 años, para estar 2 años y no me han dejado estar 2 años. Y yo creo que aquí he estado 2 años y creo que tendría que haber estado más de 2 años. Y nada, estos 2 años que he estado, la verdad es que han sido 2 años de estar y son 2 años que podría haber estado, pero no lo he estado. Y creo que podría haber llegado, creo que mi sueño es llegar a las semifinales de Worlds. Y ahora me han quitado mi sueño de estar en las semifinales de World. ¿Qué dices? O sea, no te has clasificado a la primera temporada de Winter. O sea, no te has clasificado a Playoffs de Winter. ¿Qué coño estás hablando de Worlds? O sea, no me estás diciendo absolutamente nada. Solo me estás intentando manipular. Es la polla, tío. Hostia, es la polla. O sea, no hay ningún tipo de autocrítica. No hay ningún tipo de análisis de por qué han fallado. No hay ningún tipo de comentario de nada. Lo único es... Bueno, si quieren que vuelva, volveré. Si les apetece. Si no les apetece, no. Pero si quieren que vuelva, yo estoy ahí. Que por cierto, tengo un contrato de 2 años. Que por cierto, tengo un sueño. Mi sueño es llegar a las semifinales. Joder, macho. Prepárense a los manipuladores porque la madre que me parió. Vaya pavo. Opinión personal, este es un vendehumos brutal.